Ross, isa na lang. Ma'am, sorry, di ko kasi narinig. Di ko marinig kasi nasa work po ako. Medyo mahina yung volume. Yung pants. O sige, ulitin natin yan, Ma'am Luella, para makapili ka po. Ito siya, Mi. Ayan, Ma'am Luella. Nasa work pala si Ayan, Ma'am Luella, suot ko is mine Graham cream. Sa aking suot, Ma'am Luella. Graham cream po. Ayan, meron tayong Graham syrup. Graham brown, Graham sage, and Graham eme. Ayan. O yours na, Samson Navy po sold out. Samson Navy sold out. Samson natin, Ma'am Cherry, is 299, 289 wholesale, Mi. Ayan. Mi, eto pa available kay Samson. Ma'am Luella, kunin mo na. Graham cream. Aking suot. Ito na lang available ni kay Samson. Meron tayo Samson Black, suot ko. Samson Gray. Samson Cedar. And Samson White. Walang yan, Mi, si Samson. 299, 289 wholesale. Ang ganda. O Graham cream sold out. Graham cream. Suot ko, Mi. Sold out na. Thank you, Mi. Yes. 4 colors na lang po kay Graham. Ito na lang, Mi. Ayan, kunin nyo Busin to. nyo na, Ang Mi. ganda. 450, 440 Yes. words. Meron tayo Graham syrup, Graham brown, Graham sage, and Graham eme. Mi. 4 na lang. O, eto pa, Mi. Manikin 4. Sige po, flex ko. Manikin 4. Yung top ba, Ma'am Luella? Ay, manikin 3. O, sige po, yung 3 muna. Ito yung 3, Mi. Ito siya, Mi. Si Noel. Ang mura lang ni Noel, Mi. 599 pesos po. 599 lang siya, Mi. Soft denim. Yung mga design niya, may embroidered, pati sa kanyang collar po. Smiley buttons. May pocket po siya dito sa side. Small to XL frame. Kasya po. Meron siyang pocket both side. Ganyan po siya kahaba, Ma'am Luella. 599 po. 589 wholesale po. Noel blue. Noel white. And Noel cream po. Manikin number 3. Ayan. Kunin nyo na. Ano length ni Graham? Sige po, imedida ko po yan, Mino. Para ma-check po natin yung kanyang haba. Samson Black. Ayan. Dagdagan nyo na rin, Mi. Ang ganda ni Samson padded. Ayan siya. Pili ka na, Ma'am Luella. Blue, white, and cream. Ayan, Samson Black sold out po. Thank you, Mi. Asan yung Samson? Mi, bali, ito na lang po kay Samson. Samson white, Samson cedar, Samson gray. Ma'am Diana, may yung size ng nasa manikin number 4, medium po. Mine on white, medium. Meron pa po tayong size dyan, small, medium, and large. Comment kayo, Mi, kung ano po yung gusto nyong ipa-flex sa mga on cloud. Ano po sizes nyo, Mi, kunin ko para ma-flex ko po lahat ng mga available colors na gusto nyo, mga Mi, no? Kung large kami, flex natin lahat ng large para makapili ka. Anong size mo, Ma'am Diana? Soft denim po siya. Yes, Ma'am Luella, soft denim. Ang ganda. Blue, white, cream, 599 lang yon. Pili ka. Mine, sige. Yours na, Ma'am Diana. On white, medium po. Thank you, Mi. Mi, next tayo. Next tayo, ayan, another padded, Mi. Ang ganda nito. Ito pa, ano siya, pa v-neck po siya. May padding na to, Mi, 40 boss, kasyang kasya. Full length niya, naka-side roach to, Mi. Kahit hindi nyo siya itakin kung ano, kung ayaw nyo nagtatakin, pwede. 290 pesos lang. Suot ko is mine David yellow sa aking suot. Other colors.
Ayan. Ano to, Ma'am Fag? Gray po. Meron tayong David Fog, ay gray, David White, David Black, David Sky, and David Blush Me. Ayan, Yes. naka-side roach siya, Mi. Kahit hindi niya siya itapin, Padded okay na lang. yan. May padding na to, Mi, ha. 290 pesos, 280 wholesale, Mi. Pa V-neck po. Ayan, kunin nyo na. Ay, Mi, meron pa tayo. David Mint. Ayan, kunin nyo na to. 290, 280 wholesale. Ma'am Kathleen, mine mo na yan. Jacob Red, 300. Oh, red. Sakto sa shoes mo yan, Ma'am Kathleen. 360, mine. Jacob Red. Di ba may mga na-mine ka na on cloud? Pang partner mo, Mi. Oo, Kunin mo na. ano, Bigay na ba namin, Kathleen? Ma'am Kathleen? Yours na ba yan, Oo, Ma'am Kathleen, yours na. 2 minors na lang yan. May kay Samson, konti na padded lang po. din. Yes, padded po. Ang aking suot. Yes. Ay, Oh. may padding, Tommy. Ayan. May Ma'am padding. Kathleen. Mi, kung gusto niyo naman ang aking pants, Mi. Ang ganda nito, pants ni Mannequin number 1 po. Hanggang 36 weeks, Mi. Yes. Kasyang-kasya to. Fully garterized, premium, soft denim ang fabric. And may pocket din to both sides, Mi. Sa bandang Ganda ng ibaba, pants. meron siyang pa-lace, Mi. Ayan. Ang ganda. Pa-eyelet, Mi. For only 499 pesos lang, Mi. Hanggang double XL, Mi. Pwedeng-pwede sa aking pants. 499, 489 will seal. Suot ko, Mi, is mine Oakley Navy, Oakley Blue, and meron din, ay, ano to? Oakley, Denim po. Denny. denim. Opo. Oakley Denim May Me. yung Suot on-cloud ko na Oakley yan. Navy, Laki na and kamay meron baka tayong natin. Oakley Blue. Sige, pacheck natin Ayan. kay Kunin niyo Desdes, na Ma'am yung Kathleen. on-cloud. Okay, Ma'am Kathleen, check Oo, ni Desdes. kukunin mo na ba yung Jacob Red, Ma'am Kathleen? Kunin mo na mi pang partner mo kay Black mo na on cloud. O, Mickey Samson, konti na lang din po. Samson White, Samson Cedar, and Samson Gray. Ayan, 3 colors na lang po yung kay Samson. Mga Yes, Mi. Oh, eto na lang kay David. Mi, kunin niyo. Suot ko, Mi, is mine David Yellow. 290 pesos, 280 wholesale. Meron tayong David Mint, David Gray, David White, David Black, David Sky, and David Blush Me. 290, 280 wholesale. Kunin niyo na. Ayan, ang ganda nito. Parang yung isa natin kanina, Tommy, yung paano, yung pa V-neck din. 290 lang, Tommy, 280 will